الله له ورحمه ونفعنا بعلمه في الدارين، وهو الشيخ المقرئ علي ابن محمد الضباع. آداب القارئ، هذا هو الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، كتاب فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن. وقد ذكر فيه الضباع رحمه الله 49 مسألة، بعضها من الآداب وبعضها من الأحكام، بعضها من الآداب وبعضها من الأحكام. قال رحمه الله: المسألة الأولى: يجب عليه، أي القارئ، يجب عليه أن يخلص في قراءته. يجب على قارئ القرآن أن يخلص لله عز وجل في قراءته، فقراءة القرآن عبادة، والعبادة لا بد فيها من إخلاص. قال: ويريد بها وجه الله تعالى دون شيء آخر، فلا يريد بتلاوته قراءته إلا وجه الله عز وجل، فلا يريد شيئا آخر كمن تصنع لمخلوق. هذه أمثلة للنوايا السيئة المخالفة للإخلاص، أن تكون وجهة أثناء قراءته تصنع لمخلوق، بشر مثلك، ماذا ينفعك وماذا عسى أن يضرك؟ قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على إيش؟ لن ينفعوك بشيء إلا، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن، فكلهم بشر لا ينفعوك ولا يضروك، لا ينفعونك ولا يضرونك. قال كذلك مثال آخر للنيات السيئة: أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة، أو مدح، أو نحو ذلك. هذه أمثلة وليست للحصر، فيقاس عليها ما سواها من النيات السيئة. إذن تلاوة القرآن، قراءة القرآن، سواء في إمامتك للناس أو في غير ذلك، عبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله، فلا تتوجه إلا لله في هذه العبادة. والإخلاص كما قال بعضهم: تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Berkata penulis, yaitu Syekh Al-Alim Ali bin Muhammad Ad-Dabba rahimahullah ta'ala, tentang adab-adab yang berkaitan dengan pembaca. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 99 pembahasan. Sebagiannya ini terkait dengan adab, dan juga sebagian yang lainnya adalah terkait dengan hukum-hukum. Kemudian di sini bahasanya wajib bagi seorang pembaca untuk meniatkan ikhlas di dalam membacanya, karena membaca Quran adalah merupakan ibadah, dan ibadah itu mesti atau harus seorang itu ikhlas, tidaklah menginginkan melainkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dari bentuk tujuan-tujuan yang lain ini menunjukkan buruknya niat, yaitu bahasanya seorang itu tidak ikhlas. Di antara hal tersebut adalah seorang itu membuat-buat untuk makhluk. Seorang itu membuat-buat dalam melakukan suatu amalan untuk makhluk. Sedangkan makhluk itu sebagaimana dalam hadis, ketahuilah bahwasanya seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat padamu,
ya tidaklah mereka bisa memberikan manfaat padamu melainkan apa yang telah ya Allah Subhanahu wa taala tentukan, takdirkan. Dan begitu pula manusia tidaklah bisa memudaratkanmu ya melainkan ya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaknya seorang itu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang itu bertujuan untuk mendapatkan pujian ya di sisi manusia. Maka ini diantara bentuk dari ketidakikhlasan ya, atau ya seorang itu menginginkan kecintaan ya dari manusia, atau ya sanjungan ya dari manusia ya, atau yang semisal dari yang demikian itu. Ya seperti apabila seorang itu mengimami manusia menjadi imam yang di antara manusia atau selainnya, maka ya semua itu hendaknya seorang itu menginginkan dalam ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ثم قال رحمه الله: وألا يقصد بها أي بقراءته توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا. إذن هذا الكلام أيضا مما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي الإخلاص، تصفية القلب من إرادة غير الله. فلا يقصد بقراءته أن يتوصل إلى غرض من أغراض الدنيا، وأغراض الدنيا كثيرة. مثل المصنف ببعضها فقال: من مال، يريد بقراءته أن يتوصل إلى المال، أو رياسة، أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه، أن يكون أفضل إخوانه، يكون أحسن منهم، نيته هذه. قال: أو ثناء عند الناس، أو صرف وجوههم إليه، ونحو ذلك. هذه من الأمراض التي تكون في القلب، وهي أمراض منافية للإخلاص. الإخلاص تصفي قلبك فلا ترجو إلا الله، ولا تبتغي إلا وجه الله. ولذلك ينبغي لنا أن نتفقد قلوبنا في أي عمل تقوم به، ما قصدك بذلك؟ فإن كنت تريد به وجه الله فهنيئا لك، وإن كنت تريد غير ذلك فعالج نفسك وجاهد نفسك وحاسب نفسك، والله المستعان. Kemudian ya tadi beliau sebutkan tentang definisi ikhlas, yaitu adalah tasfiyatul qalb, yaitu membersihkan hati ya dari min iradati ghairillah, yaitu dari keinginan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana ya definisi yang diberikan oleh sebagian ulama. Kemudian ya hendaknya seorang itu ya tidaklah memaksudkan ya dengan apa yang dia lakukan dari ibadah ya itu adalah untuk sebagai sarana ya, perantara ya untuk tujuan dari tujuan dunia. Ya semisal dari harta, menginginkan harta, auriyasah, menginginkan kepemimpinan, awajah ya menginginkan jabatan, atau menginginkan ya merasa tinggi ya di antara kawan-kawannya, yang di antara teman-temannya, yang dia ya lebih dibandingkan teman-temannya yang lain, atau menginginkan pujian di sisi manusia, atau ya tujuannya adalah supaya manusia ya wajahnya itu mengarah kepadanya, itu memalingkan wajah manusia supaya kepadanya, dan juga yang semisal yang demikian itu. Ya, maka ini adalah merupakan penyakit-penyakit ya yang hendaknya seorang itu ya, kita sekalian untuk senantiasa ya mengkoreksi diri kita. Ya, untuk mengoreksi hati-hati kita. Ya, untuk ya meneliti hati-hati kita ya apakah kita itu jujur ya ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang dikehendaki. Adapun apabila seorang itu tidak jujur, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia supaya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: وألا يتخذ القرآن معيشة يتكسب بها، فلو كان له شيء يأخذه على ذلك فلا يأخذه بنية الأجرة،
بل بنية الإعانة على ما هو بصدده. إذا لا يجعل القرآن معيشة يتكسب بها، قد جاء النهي عن ذلك. فلو أنه كان يعطى شيئا من المال فلا يأخذ هذا المال على أنه أجرة يعني مقابل القرآن، بل يأخذ بنية أن يعان على التعليم، بمعنى أن يتفرغ للتعليم. ولذلك ذكرنا لكم قاعدة في دروس سابقة تختصر هذا الكلام، فقلنا خذ لتعمل، خذ لتعمل ولا تعمل لتأخذ، فرق بينهم كبير. خذ لتعمل يعني خذ شيء من المال حتى تقدر على أن تتفرغ للتعليم، فنيتك للأخذ لهذا الباب، تأخذ لهذه النية لتتفرغ للتعليم، ولا تعمل لتأخذ، ولا تكن نيتك من هذا العمل الذي تقوم به من التعليم أن تتحصل على شيء من الدنيا، وهذا كله يعود إلى النية. فرق بينهم يعود إلى نية المرء، والله المستعان. ولذلك من المذموم أن تمتنع عن تعليم أناس تقدر على تعليمهم لأنهم لم يعطوك شيئا وأنت قادر على تعليمهم. تدعى لحلقة تعلم فيها أو درس أو محاضرة أو خطبة فلا تذهب لأنهم لا يعطون مقابل هذا الشيء وأنت قادر على أن تنفعهم، هذا مذموم. أو أن تحرص إلى الذهاب إلى مكان معين أكثر من غيره لأن المقابل في الذهاب كبير، هذا مذموم، والله المستعان. إذا احفظ هذه الكلمات: خذ لتعمل ولا تعمل لتأخذ. Kemudian ya, bahwasanya yang selanjutnya adalah ya, dan janganlah ya menjadikan Al-Qur'an itu ya sebagai maisah, yaitu sebagai pekerjaan yang seorang itu ya mendapatkan ya uang melaluinya, ya, atau seorang itu menjadikan itu adalah kasabnya atau pekerjaannya, ya. Maka seandainya ada padanya sesuatu yang dia mengambil dari yang demikian itu, maka janganlah dia mengambilnya dengan niat itu adalah sebagai upah, ya, sebagai upahnya. Bahkan niatkan ya bahwasanya ketika dia mengambil itu adalah sebagai bentuk bantuan ya pada apa yang itu adalah merupakan ya perbuatannya atau maksudnya, tujuannya ya yang dia sibuk dengannya, yaitu supaya seorang itu bisa tafarruh ya, supaya bisa memfokuskan ya dalam mengajar. Ya, tadi beliau menjelaskan ya bahwasanya janganlah engkau ya mengambil kemudian itu sebagai ma'isyah. Ya, karena telah datang larangan ya tentang yang demikian itu. Ya, maka seandainya ya engkau diberi, maka janganlah ya engkau ambil karena itu sebagai ujrah. Akan tapi apabila seorang ya mengambil itu adalah sebagai ya bentuk ya dikarenakan dia itu sudah memfokuskan dirinya, mencurahkan perhatiannya ya di dalam pengajaran. Maka ya di sana terdapat ya kaidah yang disebutkan bahwasanya adalah khudh li ta'mal. Ya, ambillah ya yaitu untuk apa? Engkau itu beramal. Ya, maksudnya beramal di sana adalah engkau karena apa? Sudah mencurahkan waktumu ya, meluaskan waktumu untuk mengajar. Ya, untuk mengajar. Ya, dan janganlah apa? Wala ta'mal li ta'khud. Dan janganlah engkau bekerja ya atau berbuat itu untuk tujuannya adalah untuk mengambil, yaitu untuk mendapatkan ya suatu dari perkara dunia. Dan ini semuanya kembalinya kepada niat, ya, kembalinya kepada niat, ya. Jangan misalnya seorang itu ya tidak ya mau mengajar, ya tidak mau mengajar. Kenapa? Ya karena manusia tidak memberikan padanya, ya karena orang-orang padahal dia mampu, ya tetapi dia tidak mau mengajar. Kenapa? Karena manusia tidak memberikan ya kepadanya. Atau ya seorang itu tidak mau pergi misalnya untuk memberikan pengajaran dan misalnya sedangkan dia mampu misalnya dalam khutbah dan misalnya mengajar,
ya di tempat ya, tetapi apa, karena dia tahu ya di tempat tersebut memberikan sesuatu yang kurang atau sedikit, kemudian dia tidak pergi sedangkan dia mampu, ya kemudian dia apa, menghususkan tempat yang lain ya karena ya pemberiannya banyak, ya maka ya hendaknya seorang memperhatikan hal ini, yaitu bahwasanya dia mengambil itu karena apa, karena dia memang sudah memfokuskan dirinya dalam mengajar. Jadi bukan karena mengajar kemudian apa, janganlah seorang itu mengajar kemudian tujuannya adalah untuk ya mengambil ya dari uang, ya dari apa yang dia inginkan, yaitu dari perkara dunia. إذن المسألة الأولى التي أخذناها ما هي يا رجال؟ الإخلاص لله عز وجل، فلا يريد القارئ بقراءته إلا وجه الله تعالى. هذه خلاصة المسألة الأولى. Jadi ringkasan masalah yang pertama ini ya, janganlah ya hendaknya seorang itu apa, mengikhlaskan dari apa yang dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. وهذه المسألة مسألة عظيمة مهمة، كما جاء عن السلف قول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نجاهد أنفسنا وندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، لا سيما في إمامة الناس، لا سيما في شهر رمضان كما تعرفون قد تفسد النيات كثيرا عند الأئمة في هذا الشهر المبارك، فيجاهد المرء نفسه أن يستحضر هذا الأمر العظيم فيخلص لله عز وجل، ولن يضيعه الله، لن يضيع الله مخلصا، بل سيكون أمره إلى الأفضل وإلى الأحسن في العاجلة قبل الآجلة. Kemudian ya beliau menasihatkan, ini termasuk ya masalah yang untuk yang dijadikan ya perhatian, ya itu dari apa yang disebutkan ya dari athar Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ya bahwasanya tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih ya sulit dari apa, dari niatku, ya ma'alatu syai'an asyad ya alayya min niyati, ya seperti seorang mengimami manusia, ya mengimami orang-orang ya terlebih khusus yaitu di bulan Ramadan, ya maka hendaknya dia berupaya ya untuk meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang ya di saat-saat seperti itu ya seorang itu ya susah untuk apa, mengikhlaskan karena apa yang dia inginkan dari manusia atau apa yang dia dapatkan dari manusia, maka ya hendaknya seorang itu apa, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, ya dan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya, bahkan perkaranya, urusannya itu akan menjadi ya lebih utama, dan juga ya Allah Subhanahu wa taala akan ya membeli, ya akan Allah segerakan dengan kebaikan ya itu dibandingkan nanti juga lebih-lebih nanti di akhirat, yang di waktu yang akan datang. ثم قال رحمه الله: وأن يراعي الأدب مع القرآن، يراعي الأدب مع كلام الله عز وجل. قال: فيستحضر في ذهنه أنه يناجي ربه ويقرأ كتابه. يستحضر هذا الأمر العظيم، أنه يناجي الله عز وجل، وأنه يقرأ كلام من؟ كلام الله، يقرأ كلام رب العالمين. فحينئذ قال: فيتلوه على حالة من يرى الله تعالى. هذه مرتبة عظيمة. فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه، وذلك بأن يقدر كأنه واقف بين يدي الله تعالى وهو ناظر إليه ومستمع منه. فهذه النية وهذا الاستحضار لهذا الأمر العظيم من أنفع ما يعين على تدبر القرآن وعلى كمال الأدب مع القرآن. إذا استحضر إنسان أثناء قراءته أنه يقرأ كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل يستمع إليه ومطلع عليه، الله عز وجل يراه، كيف يكون حاله حينئذ؟ لا شك
أنه يكون في أكمل حال وأفضل حال فيكون أدبه أحسن ما يكون. نعم. Kemudian hendaknya ya berkata penulis rahimahullah taala untuk memperhatikan ya adab bersama dengan Al-Qur'an. Ya hendaknya seorang ya pembaca itu menghadirkan ya di dalam benaknya ya bahwasanya dia itu sedang bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan dia itu sedang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang membaca kalamnya Rabbul Alamin. Ya, maka dia membacanya ya dengan keadaan yang seakan-akan dia itu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tingkatan yang sangat tinggi, yaitu martabah ihsan ini. Ya, maka apabila dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, oleh karena itu, ya bahwasanya dia apa? Ya, mengasumsikan yaitu apa? Mendudukkan ya bahwasanya dia itu apa? Ya, sedang berada ya dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baina yadillah. Ya, bahwasanya dia itu sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mentakdirkan yaitu memposisikan dirinya, mengasumsikan dirinya itu bahwasanya dia itu sedang ya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya, dia melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya Allah Subhanahu wa taala itu ya melihatnya dan Allah Subhanahu wa taala ya mendengarkan yaitu apa yang dia ya baca. Ya, kemudian apa? Maka yang seperti ini akan membantu seorang itu untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya, dengan apa yang dilakukan ini akan membantu seorang itu ya dalam menadaburi Al-Qur'an dan juga seorang itu apa? Beradab ya terhadap Al-Qur'an. Ya, dan ketika dia seperti ini, maka tentunya dia akan ya berada pada keadaan yang paling sempurna. Ya, dan juga dalam keadaan dia itu dalam keadaan yang paling baik. ثم قال رحمه الله ويستحب له يستحب لمن؟ لقارئ القرآن. فنحن في باب آداب القارئ. إذن يستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن قال إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالخلال. والخلال المراد عود يتخلل به، ومعنى يتخلل به أن يخرج به بقايا الطعام من بين الأسنان، هذا هو الخلال. قال ثم بالسواك، يعني ثم بعد ذلك ينظف فاه بالسواك، أولا بالخلال ثم بعد ذلك بالسواك أو نحوه من كل ما ينظف، أو أي شيء يقوم مقام السواك كما هو في زماننا فرشاة الأسنان. فهذا كله من الأدب مع القرآن، أن يقرأ القرآن وهو على أكمل حال. نعم. Kemudian yang selanjutnya adalah disunahkan ya baginya itu bagi qari itu apabila dia hendak membaca ya hendaknya dia apa membersihkan mulutnya ya dengan menggunakan khilal. Ya khilal ini adalah ya sejenis dari ya kayu kecil ya atau kita apa kalau membersihkan gigi yaitu tusuk gigi ya sebelum baca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah dengan apa? Dengan siwak. Ya bersiwak atau semisalnya. Ya dari apa yang bisa untuk membersihkan. Zaman kita sekarang ini adalah seperti sikat ya gigi. ثم قال رحمه الله أما متنجس الفم، هذه مسألة تتعلق بما قبل لما قال يستحب له إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالخلال، ثم قال أما متنجس الفم من في فمه نجاسة فتكره له القراءة، هذا القول الأول. وقيل تحرم كمس المصحف باليد النجسة، قياسا على إيش؟ على مس المصحف باليد النجسة. إذن قولان، القول الأول تكره، يكره أن يقرأ القارئ القرآن وفي فمه نجاسة، يمثل بالقيء، فالقيء عند عامة العلماء نجس، عند عامة العلماء نجس، وأما المالكية فلهم في ذلك تفصيل. فلو أن إنسانا قاء ثم أراد أن يقرأ قبل أن ينظف فاه نقول إيش؟ تكره له القراءة حتى إيش؟ ينظف فاه
ويزيل ما به من النجاسة، ويكون بذلك بمضمضة وذهاب رائحة ذلك وطعمه. القول الثاني أنه تحرم إيش؟ تحرم القراءة حتى ينظف فاه. Kemudian ya pembahasan yang selanjutnya adalah yang masih ada terkait ya dengan sebelumnya. Adapun ya seorang yang ya di dalam mulutnya terdapat najis ya, maka dimakruhkan ya baginya untuk membaca. Ya, ini yang pertama, hukumnya adalah hukumnya makruh. Ya, dan yang kedua adalah ya pendapat yang kedua adalah tuhram. Ya, ada yang mengatakan bahasanya adalah diharamkan. Ya, dan ini diserupakan ya dengan seorang yang memegang mushaf ya dengan tangan yang terdapat najis. Dan mereka ya memberikan contoh dalam hal ini ya, yaitu bahwasanya ya dicontohkan dengan apa? Dengan koi, yaitu dengan muntah. Ya, contoh dari apa yang kita baca ini adalah mereka mencontohkan dengan muntah. Ya, amatul ulama ya, kebanyakan para ulama ya mereka ya mengatakan ya ini tadi ya bahasanya termasuk itu adalah najis. Ya, adapun ya inda Malikiyah, menurut ya madhab Malikiyah, maka di sana terdapat perincian. Ya, terdapat perincian di dalamnya. Ya, bahasanya yang dinasihatkan di sini adalah hendaknya seorang itu ya menghilangkan ya dengan apa yang ada ya di dalam mulutnya ya dari ya najis, semisal yaitu adalah ya muntah. Ya, semisal dengan muntah dia hilangkan atau dia bisa berkumur-kumur ya, kemudian dia ya buang ini dari apa yang mengotori atau menajisi dari mulutnya yang berupa muntah. ثم قال رحمه الله: ولو قطع القراءة وعاد إليها عن قرب استحب له إعادة السواك قياسا على التعوذ. إذن استحب كذلك واستحسن أهل العلم أن من قطع قراءته ثم عاد إليها أن يعيد إيش؟ أن يعيد السواك كما أنه يعيد الاستعاذة. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ya, seandainya seorang itu apa? Memutus ya atau memotong qiraah. Ya, berhenti dia. Kemudian dia ingin kembali ya untuk membaca dan waktunya ini masih dekat ya, maka disunahkan baginya untuk ya mengulang untuk bersiwak, itu untuk membersihkan mulutnya ya, karena ini dikiaskan dengan apa? Membaca ta'awud ya, karena seorang yang terputus dalam baca kemudian ingin membaca lagi itu ya disunahkan ya, istahsan sebagian ulama itu menganggap baik, yaitu disunahkan untuk ya itu adalah bersiwak kembali, karena dikiaskan dengan seperti ya seorang yang berhenti membaca kemudian dia ingin baca lagi, dia baca ta'awud kembali. ثم قال رحمه الله: وأن يكون متطهرا. إذن قارئ القرآن إذا أراد قراءة القرآن يكون متطهرا. ثم قال: متطيبا بماء ورد ونحوه. متطيبا بأي طيب، بأي أمر يحصل به التطيب، الله المستعان. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya seorang qari, yaitu adalah dia hendaknya dalam keadaan bersuci ya, kemudian dia memakai minyak wangi ya, atau ya apa saja dari minyak wangi ya, atau di sini disebutkan bahwasanya dia memakai minyak wangi dari apa? Air mawar, bunga mawar ya, atau dari ya yang semisalnya. قال: ولا تكره القراءة للمحدث. ولا تكره القراءة. القراءة هنا مجرد القراءة يعني من حفظه، لا تكره للمحدث. وكذا المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر. كذلك المرأة المستحاضة عندها نزيف في الزمن المحكوم بأنه طهر فلا تكره قراءتها. قال: وأما الجنوب، إذن المراد بقوله المحدث في قوله ولا تكره القراءة للمحدث أي حدثا أصغر، لأنه الآن سيذكر الحدث الأكبر. قال: وأما الجنوب والحائض فتحرم عليهما القراءة ولو من حفظه. هذا القول الأول، الجنوب والحائض تحرم عليهما القراءة ولو من حفظهما. ثم قال: نعم يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب
دون أن يمسك المصحف مباشرة، وإنما يكون من وراء حائل. والأقرب كما سبق أنه يفرق بين الجنب والحائض، هذا القول المختار، المصنف لم يفرق بينهما، فالقول المختار أنه يفرق بين الجنب والحائض، فنقول للجنوب تحرم عليه القراءة مطلقا حتى من حفظه للأدلة الصريحة، وكذلك لأنه يمكنه أن يرفع إيش ويزيل الجنابة، فإزالة الجنابة بيده، يستطيع يغتسل وانتهى الأمر. وهذا هو قول عامة الفقهاء واختيار شيخ الإسلام، وأفتى به ابن باز والعثيمين وهكذا اللجنة الدائمة، أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن ولو غيبا. وأما الحائض والنفساء فالمختار جواز قراءتهما، وهذا الأمر اختيار شيخ الإسلام أيضا، ورجحه الشوكاني وأفتى به ابن باز والعثيمين، لأن الحائض والنفساء ليس بيدها إزالة ذلك، وأمر قدره الله على بنات آدم، ولكن ليس لها أن تمس المصحف مباشرة بل من وراء حائل، والله المستعان. نعم. Kemudian ya tentang pembahasan yaitu seorang wala tukrah, ya tidaklah dimakruhkan ya membaca ini bagi al-muhdits. Al-muhdits ini adalah ya hadas ya asghar. Itu ya hadasnya adalah ya hadas asghar seperti kentut, ya kencing dan semisalnya. Ya maka di sini ya seorang sekadar membaca yang dari hafalannya, ya maka di sini ya dimakruhkan. Ini seorang yang memiliki hadas asghar. Ya begitu pula al-mustahadah, ya yaitu seorang wanita yang terkena istihadah. Jadi istihadah ini dikenal dengan apa? Yang terkena darah penyakit. Ya, bahwasanya apa, di zaman yang dia itu dihukumi, ya wanita ini dihukumi bahwasanya dia dalam keadaan ya tuhrun, ya dalam keadaan suci. Ya dalam keadaan suci. Kalau seorang wanita itu terkena istihadah, dia keluar darah. Ya tetapi darahnya ini ya karena penyakit. Jadi bukan darah haid. Dia dihukumi suci, tapi dia keluar darah karena adanya darah istihadah. Ya. Kemudian adapun ya orang junub dan haid, ya maka diharamkan pada keduanya yaitu untuk membaca. Ya, diharamkan pada keduanya yaitu orang yang junub, ya, orang yang sedang junub dan seorang wanita yang haid, ya atau wanita yang nifas, maka diharamkan pada keduanya qiraah. Ya, tetapi ya beliau tadi memberikan ya catatan, ya seandainya di sini apa dibedakan, ya dan ini adalah merupakan ya pendapat yang yang terpilih, ya bahwasanya mereka ulama membedakan yaitu antara al-junub, ya adapun ya seorang yang junub maka diharamkan ya membaca secara mutlak, ya hingga ya apabila ya sampai dari hafalannya pun ini juga diharamkan secara mutlak. Ya karena dalil-dalil yang jelas, yang gamblang. Ya. Kemudian ya dan ini adalah merupakan ya pendapat ya yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya dan juga ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah. Ya adapun ya untuk wanita haid ini bagi pendapat yang yang terpilih yang membedakan antara junub dan haid, ya. Adapun untuk wanita haid atau wanita nifas, ya maka ya boleh ya baginya untuk ya membaca. Dan ini tadi sebagaimana yang terpilih dari pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya dan Imam Syaukani, kemudian menfatwakan dengannya ya yaitu Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, ya. Dan dengan catatan ya bahwasanya ketika seorang itu membacanya bahwasanya dia tidak ya memegang Al-Qur'an secara langsung. Ya tidak dia pegang secara langsung, tetapi dia min wara'i hail, yaitu ada ada pembatasnya, ada hailnya, ada yang membatasinya. Nah, barakallahu fikum. Idzan talib al-ilm
كما في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فيحرص على أن يكون على طهارة قدر المستطاع، والله المستعان. فإذا قرأ القرآن يكون على طهارة. ثم قال: وإذا عرض للقارئ ريح فليمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجه، أي خروج الريح، ثم يعود إلى القراءة، لأنه قد مر بنا قبل قليل أن المحدث حدثا أصغر لا تكره له القراءة. قال: وكذلك إذا تثاءب أمسك عنها أيضا حتى ينقضي التثاؤب، يعني لا يقرأ وهو يتثاءب فينطق بعض الحروف ويحذف بعضها لتثاؤبه، والله المستعان. Kemudian ya masalah yang selanjutnya yaitu apabila ya timbul atau muncul ya bagi pembaca itu angin, yaitu ketika dia buang angin. Ya hendaknya dia apa? Ya menahan dari membaca sampai sempurna apa? Angin itu keluar. Ya, jadi ketika buang angin maka jangan dia membaca sampai ya selesai ya kentutnya anginnya. Ya, kemudian dia apa? Kembali ya membaca. Begitu pula apabila dia apa? Tatha'ab, apabila dia menguap, ya ketika seorang itu ya mengantuk, ya maka hendaknya dia menahan dari membaca, ya hendaknya dia juga menahan dari membaca sampai apa, ya menguapnya itu apa, ya pergi, maksudnya apa, enggak kemudian sambil menguap kemudian membaca, ya tetapi ya sampai ya hilang menguapnya, ya supaya ketika membaca itu tidak terputus ya dari huruf yang dia baca. ما شاء الله ما شاء الله. إذا نقف عند هذه الآداب، ونسأل الله أن يعيننا على الامتثال والانتفاع بما نقرأ ونسمع. فمن يعيد علينا الآداب التي أخذناها اليوم؟ عندك أنت يا إحسان، ما هو الأدب الأول؟ الإخلاص لله عز وجل في قراءة القرآن، فلا يريد بذلك إلا وجه الله، ولا يريد شيئا آخر من تصنع لمخلوق أو غير ذلك من النيات. زدنا يا زبير؟ ألا يتخذ القرآن معيشة يتكسو يوم. نحن قلنا الخلاصة أن نحفظ هذا الكلام: خذ ولا تعمل لي. أحسنتم. الأمر الثالث أن يراعي ماذا؟ الأدب مع القرآن، ومما يعين على ذلك أن يستحضر إيش أثناء قراءته في ذهنه أنه يناجي ربه، فهو يقرأ كلام الله عز وجل، يقرأ كلام الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو يسمعه ويراه، والله المستعان. الأمر الذي يليه عندك يا يوسف؟ بالخلال، ثم بعد الخلال ماذا؟ السواك. معروف الخلال يا فطرة ما هي؟ اي نعم. الأمر الذي يليه ايش؟ الكلام عن من كان متنجس الفم، هذا لا يقرأ حتى يزيل ما في فمه من نجاسة. قولان: يكره وقيل يحرم، والله المستعان. طيب، إذا قطع قراءته ثم عاد إليها هل يعيد السواك؟ نعم، قياسا على التعوذ. طيب، ماذا يستحب أيضا للقارئ؟ أن يكون متطهرا متطيبا، متطهرا متطيبا. فإن كان محدثا حدثا أصغر هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ حدثا أصغر، نعم يجوز له أن يقرأ القرآن ولا يكره. فإن كان محدثا حدثا أكبر هل يقرأ؟ جنب. أحسنت. فإن كانت امرأة حائض أو نفساء يجوز لها أن تقرأ، لكن إيش؟ لا تمس المصحف بلا حائل. طيب، عندك يا عبيد، إذا عرض للقارئ ريح ماذا يصنع وهو يقرأ؟ يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروج الريح ثم يعود للقراءة. فإذا تثاءب بهذا القرنين، تثاءب وهو يقرأ ويفتح يقرأ ولا يتوقف؟ توقف عن القراءة، صح؟ ليس بعضهم يعني يقرأ وإيش وهو يتثاءب، ما تسمع كلاما لا عربيا ولا بهسا.
نعم. إذا هذا ما أخذناه في مجلس اليوم، فتراجعونه إن شاء الله، ونحرص على العمل. نحن قلنا في مجلس الأمس مما يعين على الفهم نية إيش؟ العمل، فهي نية عظيمة تعيننا على فهم الكتاب وعلى العمل به. Iya. Ya, tadi disebutkan bahwasanya tidak dimakruhkan ya qiraah bagi seorang yang ya muhdits, yaitu ya hadas asghar. Kemudian ya bima suatu perkara yang bisa membantu seorang itu untuk memahami ya bahwasanya seorang itu mengamalkannya. Mungkin Mas Yani, kemarin ada tambahan mungkin yang saya ya belum terjemahkan ya dari apa yang sampaikan Syekh, itu sebagaimana itu yang dikatakan ya dari Ibnu Ruslan, ya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Ya, jadi fa'alimun bi ilmin lam ya'malan, ini seorang yang memiliki ilmu ya tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, benar-benar dia tidak mengamalkan ilmunya, maka mu'adzabun, ya maka dia akan diazab min qabli ubadil watan, yaitu sebelum ya penyembah berhala. Dia akan diazab ya sebelum penyembah berhala. Dan kemarin yang disebutkan saya tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. هي من الزبد. Fi zuhad. Ya. ابن رسلان الشافعي. أنتم شافعية؟ طيب إذا نكتفي بهذا قدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.